म्याऊ ए म्याऊ म्याऊ ए म्याऊ आम म्याऊर दी छुआ जाक देखु कौन करुँच बसिकी ता माँ नथिला कुआडे जाइथिला ता माँ वर्तमान ये आसला दी छुआ जाक वर्तमान माँ पाखे कूल कौन कर आम छोइली कौन है सुंदरी आम सुंदरी ता माँ ऊपर पूरा चढ़ी जाऊची माड़ी बसुची ता माँ ऊपर हाँ माड़ी बसुची सुंदरी माँ एत बेले के आसी तेणु दिजन जाक जमा छाड़ू ना माँ गोलू तो टोटाल बाहर ना बुहे छाड़ी पलाऊँ सबड़े ना आम चिया दिजन जाक बर्तमान ता माँ पाखे लगी पड़ी माँ नथिला एले आसला ता माँ आसबार चिया जोड़ाक बर्तमान कौन कर देखु अरे चिया माँ चाटी पकाउची बोपालो छाड़ी जाइला छुआ दीटा को आसला कौन चाटी पकाउची समझ चाटी दे छुआ दीटा को फिर छाड़ी पड़ेब कलरा खाऊती आलू चिप्स कलरा चिप्स नहीं पाखु नहीं देखिया कलर टेस्ट कर नहीं पाखु टेस्ट कर चाकिलु टेस्ट कर केंदा लागुची टेस्टी अच्छी देखिया आलू आलू चिप्स आलूटा पिता लगी ना टेस्टी अच्छी टेस्टी अच्छी आमर देखु आम साईराम बर्तमान कहदेनी टेस्टी अच्छी टेस्टी अच्छी ना आम साईराम कहले माने टेस्ट अच्छी सारे मिछ कहते कहते पिता लगुच नहीं कलरा मिठा आलू पिता सार कहते कलरा मिठा लगुच आलू पिता लगुच ताले आम साईराम ठीक कथा कहलु साईराम ठीक कथा कहलु कलरा मिठा लगुच आलू पिता लगुच सार कौन कहले उल्टा कहले सार मिछ कहते ना कहते पोखरी पथर भासुची सार कहते सत पथरटा कौन हम पोखरी बुड़ीजनी आ सार कौन कहते भासुची गल देखिए आकाश कुकुर उड़ू कि नहीं सार कहते कुकुर उड़ू मनीष उड़ू आकाश सार ठीक कहते ठीक कहते मिछ कहते ना भूल कहते सारे भूल कहते ताले आम साईराम ठीक कथा कहूँ सार कहते भूल माँ आसी मान छाड़े आ दिजन जाक माँ ये देखु ता छुआ को चाटी पकाउची माँ छुआ दीटा को छाड़ी जाइला केते बेलू आसिले छुआ दीटा को चाटी पकाउची आउ कौन
ସୁନ୍ଦରୀ ଖା ନହେଲେ ମାଡ଼ି ବସିକି ସବୁ ତକ ଖାଇଯିବ। ହଁ ଏ ବୋପା ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ କ'ଣ ଏପଟକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଆଉ ଉପରକୁ। ସୁନ୍ଦରୀ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ। ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଶୈଳୀ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ଇଏ ବୋପା ସୁନ୍ଦରୀ ତାକୁ ତ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଆଉ। କେତେ ମାଡ଼ି ବସୁଛି ଦେଖବ। ଆମ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚିଆଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଚିଆଁ ମାନେ ତା ବାବା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କେମିତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭୋକ ହେଲାଣି ତାଙ୍କୁ ଜୋରସୋରେ। ତା ମା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ମା ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ମା କୋଳରେ ଦୁଇଟାକ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ମାଆକୁ। ଟୋଟାଲ ମାଆକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାବେଳେ ମା କୋଳରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଛାଡ଼ିବେ। ମା ଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ ବୁଲି, ଏଇଲେ ଆସିଲା। ଯେମିତି ଆସିଲା ତାକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମାନେ ତା କୋଳରେ ପଶିଗଲେଣି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନା ସେ ହେଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଲେ ଶୁଣିବେନି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ତାଙ୍କୁ ଜୋରସୋରେ ଭୋକ, ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ଶୁଣିବେନି। ହେଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଟିକେ ଟିକେ ଅନେଇଲା। ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେଇଛି ଟିକେ। ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ହେଇକି ମାଠୁ ଖାଇ ଯାଉଛି। ସେ ଆମ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖ ଏଇଠି ପେଲି ଦେଉଛି ତାକୁ। ସୁନ୍ଦରୀ